তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা শুধু বালি কয়লা থেকে শুরু করে সব এক একটা শুরু করেছে। যা যা বিক্রি করা যায়, যেখানে সুযোগ পাবে সেখানে চুরি করবে। কিছুদিন আগে মঙ্গল গ্রহে চন্দ্রযান গেছিল, মঙ্গল গ্রহে সেই ছবি দেখা যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাই। আমাদের চন্দ্রযান গেছিল চাঁদের বুকে, সেই চাঁদের বুকে যখন চন্দ্রযান গিয়ে পৌঁছলো, চাঁদের বুকে নামার পর সে সেখানে ভারতবর্ষের যে সিম্বল অশোক স্তম্ভ এঁকে দিল, অনেক বালি। তৃণমূলের কিছু নেতারা গল্প করছিল অনেক বালি আছে চাঁদের বুকে দক্ষিণ মেরুতে, চল চাঁদে যাই, বালি চুরি করে নিয়ে আসি, সেই বালি পর্যন্ত বিক্রি করা যাবে। এটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের। বর্তমানের কয়লা অঞ্চলে নতুন সিন্ডিকেট তৈরি হয়ে গেছে। সেই সিন্ডিকেটে রোড সেল, রেক্স লোডিং এর নামে, দাদাগিরির নামে ট্যাক্স চলছে। লোকেশ সিং, পাপ্পু সিং, রণবীর সিং, শামশের হোসেন, এদের নেতৃত্বে এই সিন্ডিকেট চলছে। প্রত্যেকটা খবর আমাদের কাছে আছে। আজকে ভাবা যায় এরা সাধারণ মানুষ ছিল এক সময়, এরা এখন নেতা মন্ত্রীদের মতো, তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা যেভাবে বড় বড় গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেইভাবে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের উপরে। আমি পরিষ্কার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে বলে দিতে চাই, রাজনীতি করছেন রাজনীতি করুন, চুরি করছেন চুরি করুন। বিজেপি সময় এলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে, কিন্তু যদি গুন্ডামি করতে আসেন, গুন্ডামি বিজেপিও করতে জানে। সময় এলে মাটির নিচে 100 ফুট খুঁজে দেওয়ার ব্যবস্থা বিজেপি করবে, আমরা করে দেখাবো। বিজেপির কর্মীদেরকে মারবেন, বিজেপির কর্মীদেরকে কেস দেবেন, বিজেপির কর্মীদেরকে মামলা দেবেন, আর ভাববেন বিজেপি চুপ করে বসে থাকবে। চুপ করে বিজেপি বসে থাকবে না। এই আসানসোল থেকে ঘটক বিদায় করে আমরা ছাড়বো, আর সেই ঘটক সহ শুরু করে তার যত সাম্রাজ্যের লোক আছে তাদেরকে বিদায় করবো। বন্ধুগণ, আজকে মলয়দা খুব খারাপ অবস্থায় আছে, ঘুম হচ্ছে না, ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুম হচ্ছে না। কখন ইডি ডাকবে, ইডি কবে নেমন্তন্ন করবে, খুব তাড়াতাড়ি ইডি ডাকবে, সেই সময় চলে আসছে। তৃণমূলের সিন্ডিকেট, রানীগঞ্জের সিন্ডিকেট, যার কাছে আমাদের ডাক্তারবাবু মাত্র 5,500 ভোটে হেরে গেছিলেন, 3,500 ভোটে, 3,200 ভোটে হেরে গেছিলেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সেই তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি কারখানার কাছে তার ছেলে পেলেরা তোলা তুলে বেড়াচ্ছে। তোলাবাজি ছাড়া এদের কোনো কাজ নেই, তোলা তুলে শুধুমাত্র কালীঘাটে পাঠানো এদের কাজ। সেই জন্য যেখানেই যাচ্ছে বিধায়ক এখন সেখানে বিক্ষোভের মুখে পড়ছে। ওটা খায় না মাথায় দেয়, ইন্ডিয়া বলে কোনো জোট নেই, আছে যে ইন্ডি জোট। এ মানে তো অ্যালায়েন্স, অ্যালায়েন্স মানে জোট। তাহলে আপনি এটাকে তো বাদ দিতে হবে, দুটো শব্দ তো একসাথে একই। অ্যালায়েন্স আমার জোট বলছে, দুটো তো হতে পারে না। ইন্ডি জোট, সেই ইন্ডি জোট হচ্ছে একটা হাসচারু, সুকুমার রায়ের লেখা, মনে আছে তো? এক একটা প্রাণীর এক একটা অংশ। 26 জন প্রধানমন্ত্রী রেডি। কে প্রধানমন্ত্রী হবে? রজনীকান্তের সেই ডায়লগটা মনে আছে তো, যে ঝুলুমে তো সোয়ার आते हैं, शेर अकेला ही खड़ा होता है। नरेंद्र मोदी দেখুন, কয়লা বালি পাথর এই পাচার যারা করে তারা আজ না হয় কাল ইডি সিবিআই হাতে ধরা পড়বে, ধরা পড়তে হবে। দেখতে পাচ্ছেন তো, আমাদের আইনমন্ত্রীকে, রাজ্যের আইনমন্ত্রীকে দৌড়তে হচ্ছে দিল্লি। সেটা দৌড়বেন না বলে বারবার আইনের আশ্রয় নিচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। আইনমন্ত্রী এই অবস্থা হয়ে যাচ্ছে, হসপিটালে হয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। এবার কতদিন আর এবার পালিয়ে বাঁচবে? ঘোমটার নিচে খামটানোর জন্য বেশি দিন চলে না। এবং তার সাথে দিদিমণিরও অনুপ্রেরণা আছে। আপনারা এই তথ্যটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিন, কারণ মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন কি এমন করেছে কেষ্ট। তো কেষ্টর বিষ্ণুরা কি করেছে সেটা তো দেখুন মুখ্যমন্ত্রী কমছে কম। বজরং দল কি করবে সেটা তাদের ব্যাপার, এই বিষয়ে আমার মন্তব্য করার এখতিয়ার নেই, অধিকার হবে। নাকি অভিষেক ব্যানার্জি বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না, তার জন্য সাপোর্ট লাগিয়ে দেবে। একাই একটা কথা বোঝানোর জন্য কজন মানুষ লাগে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এতটাই মানে হ্যান্ডিক্যাপ গোছের লোক জানতাম না তো, যে এত লোক নিয়ে গিয়ে তাকে বোঝাতে হবে। দেখুন, আমাদের সজল ঘোষের উপর যে ধরনের আক্রমণ হয়েছে, যার যে ভিডিও বেরিয়েছে,
বাংলার মানুষ শিহরিত হয়ে গেছে দেখে যে একজন জনপ্রতিনিধি যিনি ভোটে জিতে জনপ্রতিনিধি হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের সিপাহী হয়নি, তার সাথে এই ধরনের আচরণ, তাহলে সাধারণ মানুষের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কি করে? পঞ্চায়েত প্রধান পেটাবে তুমি কি জানো, ভুল করলেও কোনো কিছু করার নেই। তৃণমূল বলে কথা, চুরি করতে পারে, ধর্ষণ করতে পারে, কোনো দোষের নেই তো। এই যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি ডাকছে, বলছে বিজেপি করাচ্ছে, মানে ভোটে জিতেছে মানে তুমি চুরিও করতে পারো, রেপও করতে পারো, পেটাতেও পারো, তৃণমূল মানে সবই পারো। ধন্যবাদ। করে এত কষ্ট করে স্পেনে গিয়ে ঘোষণা করছে তিনি নাকি শিল্প স্থাপন করবেন বাংলায়। এটার মানে হচ্ছে এরকম, আপনার সকালবেলা চাপ পেয়েছে, আপনি বাড়িতে বাথরুম না করে, ল্যাট্রিন না করে, বাস ভাড়া করে নিয়ে, গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায় গিয়ে ল্যাট্রিন করলেন। আমরা করি এরকম? ব্রায়েন অনেক কিছু বলেন, কুইজ মাস্টার ছিলেন নিশ্চয়ই আপনারা জানেন, অনেক প্রশ্ন করে খুঁজে প্রশ্ন খোঁজা অভ্যেস ছিল, সেই অভ্যেসটা ছাড়তে পারেনি। মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে পোকা কিলবিল করে ওঠে, যখন কিলবিল করে ওঠে তখন এরকম অদ্ভুত ধরনের নতুন থিওরি বের করে। সেটাতে এনআইএ ইউএপিএ দ্বারাই মামলা রুজু করেছে এবং তারা যে সিএফএসএল যে রিপোর্ট দিচ্ছে সেটাতে বলেছে সেনার গ্রেনেড তৈরির মতো জিনিস তৈরি হতো এখানে। কি বলবেন? দেখুন, বাংলায় এখন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ভারত বিরোধী শক্তি অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গোটা ভারতের যারা ভারত বিরোধী লোক, যারা ভারতবর্ষকে ধ্বংস করতে চায়, এমনকি বাংলাদেশ থেকে আসা উগ্রপন্থী যারা সংগঠন, সেই সংগঠনগুলো তারা বাংলায় এসে আস্তানা গাচ্ছে, বাংলায় বোমা তৈরির কারখানা বানাচ্ছে। শুধু বেলডাঙ্গা নয়, কলকাতার মতো জায়গায় 27,000 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ধরা পড়েছিল কয়েক মাস আগে, এবং সেটা কে ধরেছিল? এনআইএ এসে ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের কলকাতা পুলিশ জানতে পর্যন্ত পারেনি, কলকাতা পুলিশ ঘুমোচ্ছিল। এই পরিস্থিতি বাংলার মানুষের, তাই বাংলার মানুষকে ভাবতে হবে যে 500 টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে নিয়ে ফিরতে ঘুমে উড়ে যাবো না তো কোনো সময়। মানুষকে ঠিক করতে হবে যে কোন জায়গায় তারা থাকে। শাখা সংগঠন নয়, ওদের বজরং দল কি করবে সেটা তাদের ব্যাপার, এই বিষয়ে আমার মন্তব্য করার এখতিয়ার নেই, অধিকার হবে। আজকে তৃণমূল এই লোকসভা এরা বালি পাথর এই পাচার যারা করে, তারা আজ না হয় কাল সিবিআই এত ধরা পড়বে, ধরা পড়তে হবে। দেখতে পাচ্ছেন তো আমাদের আইনমন্ত্রীকে, রাজ্যের আইনমন্ত্রীকে দৌড়তে হচ্ছে দিল্লি, সেটা দৌড়বেন না বলে বারবার আইনের আশ্রয় দিচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। আইনমন্ত্রী এই অবস্থা হয়ে যাচ্ছে, হসপিটালে হয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। এবার কতদিন আগে পালিয়ে বাঁচবেন? ঘন্টার নিচে খামটানা জল বেশি দিন চলে না। অনুপ্রেরণায় হয়েছে নির্ধার, এবং তার সাথে দিদিমণিরও অনুপ্রেরণা আছে। আপনারা এই তথ্যটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিন, কারণ মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন কি এমন করেছে কেষ্টর বিষ্ণুরা কি করেছে সেটা তো দেখুন মুখ্যমন্ত্রী। বলছি, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছেন যে যেখানে তারা দাবি করছেন যে মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে সমস্ত এমএলএ, এমপি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা একসাথে যে তার সঙ্গে কথা বলবেন 100 দিনের কাজের জন্য। এত লোকের যাওয়ার কি দরকার? দুজন লোক গেলেই তো হয় নাকি? অভিষেক ব্যানার্জি বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না, তার জন্য সাপোর্ট লাগিয়ে দেবে। একটা কথা বোঝানোর জন্য কজন মানুষ লাগে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এতটাই মানে হ্যান্ডিক্যাপ করছেন লোকজনটা, এত লোক নিয়ে গিয়ে তারা বোঝাতে হবে। অনেক প্রশ্ন করে খুঁজে প্রশ্ন খোঁজা অভ্যেস ছিল, সেই অভ্যেসটা ছাড়তে পারবে। মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে পোকা কিলবিল করে ওঠে, যখন কিলবিল করে ওঠে তখন এরকম অদ্ভুত ধরনের নতুন থিওরি বের করে। জামুড়িয়া বিধানসভায় তৃণমূল প্রধানের হাতে এক যুবককে পেটাচ্ছে, এমনই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, কি বলবেন? তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান তো পেটাবেন তো কি জানো, ফোন করতেও কোনো কিছু করার নেই। তৃণমূল বলে কথা, চুরি করতে পারে, ধর্ষণ করতে পারে, কোনো দোষের নেই তো। এই যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি ডাকছে, বলছে বিজেপি করাচ্ছে, মানে ভোটে জিতেছে মানে তুমি চুরিও করতে পারো, রেপও করতে পারো, পেটাতেও পারো, তৃণমূল নামে সবই পারো। धन्यवाद। कि पिछले दिसंबर महीने से आसनसोल में मेरा घुसना बंद था, क्योंकि मैं आऊंगा तो कहा जा रहा था कि मैं आऊंगा तो आसनसोल में अशांति हो जाएगा। आसनसोल में की भगत के मर्डर कर लोगों किसने तो कि
कि अरविंद भगत को सीसीटीवी के कैमरा के सामने जाकर गोली मार देता है कोई आदमी तो आसनसोल में शांति है। आसनसोल के किसी भी पेट्रोल पंप में जाकर कभी भी गोली चला देता है तो आसनसोल में शांति है। लेकिन आसनसोल का प्राक्तन मेयर, आसनसोल का प्राक्तन विधायक, आपके घर का बेटा यदि आसनसोल में रहता है तो इनको अशांति नजर आती है। और आपको आश्चर्य होगा कि इनके बार बार बाधा देने के बाद अंततः आज 3 दिन पहले हाई कोर्ट के निर्देश पर अपने घर में बांग्लादेश से जो ला रहे हैं रोहिंग्यों को, उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से आतंकवादियों को लाएंगे, उसके लिए अब किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। और रानीगंज के आसनसोल के अपने घर के बेटे को अपने शहर में रहने के लिए, अपने घर में रहने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेके हमको यहाँ पर आना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत दुखद स्थिति है। लेकिन সুকান্ত দা রানীগঞ্জে ঢুকে গেছে ঠিক বলছো, আর রানীগঞ্জের টিএফসি নিজের ঘরে ঢুকে গেছে না, এটা বলছো না কেন? হ্যাঁ, সুকান্ত দা রানীগঞ্জে ঢুকে গেছে আর আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি যে কয়েকদিনের মধ্যে টিএফসিও নিজের ঘরে ঢুকে যাবে। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ। गठन के बाद आसनसोल ने एक बंगला एकेडमी बनाया और बंगला एकेडमी को हर महीने फंड दिया जाता था जिससे कि साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, कल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अपना कार्यकलाप चला सके। और मुझे खुशी है कि मेरे साथ राजनीतिक विरोध था, फिर भी आसनसोल कॉर्पोरेशन के पहले बंगला एकेडमी के सभापति के रूप में रानीगंज के डॉक्टर रामदुलाल बोस, रानीगंज बीसी कॉलेज, रानीगंज और टीडीबी कॉलेज के प्राक्तन प्रोफेसर रामदुलाल बोस को हम लोगों ने बंगला एकेडमी का सभापति बनाया था। लेकिन आज कहां है रामदुलाल काकू? क्यों उनको हटा दिया गया? उनको हटाकर, वैसे विद्वान आदमी को हटाकर काउंसिलर लोग कह रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन के काउंसिलर है उसी में कोई बंगला एकेडमी का प्रेसिडेंट बनेगा, कोई बंगला एकेडमी का सेक्रेटरी बनेगा। अरे रास्ता तो तुमसे बनता नहीं है, ट्रेन तुमसे बनता नहीं है, कविता भी तुम ही लोगों को। अब अजीब हाल है। वोट लूट लिया गया। वोट लूटने के बाद पहली बार सुन रहा हूँ काउंसिलर का क्या काम होता है? रास्ता बनाना, ट्रेन बनाना, पानी की व्यवस्था करना, ओल्ड एज पेंशन, वीडियो पेंशन, यही सब का काम होता है। वो तो नहीं, वो सब काम नहीं करेंगे। वो लोग अब साहित्य अकादमी चलाएंगे, काउंसलर लोग कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे। दीदी जब लिख सकती है एपांग ओपांग जपांग डैंग डैंग, दीदी जब कविता लिख सकती है तो ये काउंसलर क्यों नहीं कविता लिखेंगे? अब ये काउंसलर कविता लिखेंगे, वो भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा दिन आसनसोल का आ गया। इन सारे चीजों में बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले जो व्यवसाय कहा जाता है कि बांगालीरा व्यवसाय करते पारे ना, कौन कहता है? बंगाल में सबसे पहले जिन्हें किसी ने व्यवसाय की आधारशिला रखी तो वो कौन थे? आप जानते हैं, नारायणपुरी में ठाकुर परिवार के। बिल्कुल सही कहा आपने। द्वारकानाथ ठाकुर, प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर ने पहले व्यवसाय की आधारशिला रखी थी। यहाँ पर अपना रेल लाइन बिछाना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक दिया। उस द्वारकानाथ ठाकुर के नाम पर रानीगंज में आप जानते हैं कि 18 करोड़ रुपए से एक टाउन हॉल की आधारशिला रखी गई। 5 साल बीत गया, आज तक वो 18 करोड़ रुपया नहीं आया। आप जानते हैं कि हमारी दीदी ने मुझे बहुत प्यार के जब प्रेसिडेंसी जेल में भेजा था तो प्रेसिडेंसी जेल के मेरे कैदियों ने मुझे दिखाया था, देखिए दादा, ये बाउंड्री का बाहर वो जो देख रहे हैं ना, ऑडिटोरियम बन रहा है, साकेर मतो देखते 440 कोटी टाका दिए नाकि ऑडिटोरियम तैरी होच्छे। मुझे गर्व है कि हाँ 440 कोटी टाका दिए बड़ो ऑडिटोरियम होच्छे कोलकाताय। लेकिन दीदी 440 करोड़ रुपया वहां लिया, आसनसोल का पैसा लिया, रानीगंज का पैसा लिया, जामुड़िया का पैसा लिया, लेकिन प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के नाम से जो ऑडिटोरियम के लिए केवल 18 करोड़ रुपया चाहिए था, वो 6 साल में आपने नहीं दिया। पैसा लेंगे आप रानीगंज से, पैसा लेंगे आसनसोल से, पैसा लेंगे जामुड़िया से, पैसा लेंगे कुल्टी से, लेकिन जब इस इलाके में कुछ देने की बारी आएगी तो ना 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 ना। और यहाँ के नेता, चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे विधायक हो, जो लोग भी हो, उनको अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है कि रानीगंज का भविष्य अंधकारमय हो जाए, आसनसोल का भविष्य अंधकारमय हो जाए, उनका अपना कुर्सी बचे रहना चाहिए। कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बंगाल की जनता, आसनसोल की जनता, रानीगंज की जनता अपने अधिकारों के साथ और खिलवाड़ नहीं होने देगी। आप जानते हैं कि रानीगंज का जो इलाका है व्यवसायियों का इलाका है और यहाँ पर व्यवसायियों का हमेशा से बोलबाला रहा है। हमेशा से व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि यहाँ पर
के समय भी सुनील खंडेलवाल उनको वाइस चेयरमैन बना के रखा गया था। मैं जब मेयर बना उस समय मैंने भी व्यवसायी परिवार से संगीता शारदा को यहाँ का बोरो चेयरमैन बनाया था। लेकिन आप देखिए, व्यवसायियों का वोट लेते हैं, लेकिन पहली बार हुआ है कि एक भी व्यवसायी को यहाँ से रानीगंज से एक भी व्यवसायी को कॉर्पोरेशन में काउंसलर के रूप में नहीं भेजा गया। इसका बदला आप नहीं लेंगे? रानीगंज की जनता इसका बदला नहीं लेगी? रानीगंज में आप जानते हैं कि सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। सिख भाई लोग हमेशा रानीगंज के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आप जानते हैं कि रानीगंज में सिख भाइयों को सम्मान देने के लिए ज्योति सिंह को मैंने काउंसलर के रूप में प्रोजेक्ट किया था कि उसे भी कम से कम एक MIC बनाया जाएगा। ज्योति काउंसलर तो बना, लेकिन काउंसलर बना के नहीं रख दिया गया। सिख भाइयों के साथ भी, रानीगंज के सिख भाइयों के साथ भी अन्याय किया गया। उन्हें भी नगर निगम में कोई ऐसा जगह नहीं दिया गया जहां वो जाके काम कर सकते। केवल और केवल एक ही फ्रीडम है यहाँ पर, जमीन बेचिए और पैसा कमाइए, जमीन बेचिए और पैसा कमाइए, लूटिए और पैसा कमाइए। यहाँ पर जो मुठिया मजदूर है, उनका संगठन है, उनके लिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ जो चूड़ी पट्टी है, चूड़ी पट्टी के जो भाई हैं, उनके लिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक जी आप जानते हैं कि रानीगंज में कम से कम 500 आटा चक्की है। और आटा चक्की कैसे चलता था? पहले गेहूं मिलता था, गेहूं को पिसाई करके उनका भरण पोषण होता था। आप जानते हैं कि अभी पश्चिम बंगाल की सरकार की पॉलिसी में गेहूं नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट आटा दिया जाता है। जब से आटा देने का काम शुरू हो गया, उन भाइयों का चक्की करीब करीब बंद हो गया। लेकिन इसके बाद भी वो अपने व्यवसाय को चला रहे थे। आपको मालूम होगा कि पिछले महीने उनका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, चक्की चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक वाला बिल आता है, उसमें हर महीने 2000 रुपए का बढ़ोतरी कर दिया गया। इसका परिणाम है कि आने वाले दिनों में रानीगंज का जितना आटा चक्की है सब बंद होने वाला है। इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मैं केवल स्थानीय मुद्दे आपको बता रहा हूँ, राज्य के मुद्दे, केंद्र के मुद्दे हमारे बड़े नेता बताएंगे। मैं में रानीगंज का सर्वनाश लिखित है। इसलिए मैं केवल जाने से पहले, आज ये सभा है और इस सभा के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि रानीगंज की अस्मिता की जो लड़ाई आज आरंभ हो रही है, इसे और आपको आगे बढ़ाना है। लिखा किसी कवि ने, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे। ये दिया जो आपने जलाया है, रानीगंज में जो मसाल आपने जलाया है, ये चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। शांति हो, अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति से लिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह दिया बुझे नहीं। क्योंकि ये जो दिया है, ये रानीगंज की दिया नहीं, दिया चिंगारी बन चुकी है। रानीगंज के जनता की चिंगारी है, ये चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए। इन्हीं बातों के साथ और भी हमारे बहुत से सीनियर नेता चाहते हैं तो रानीगंज सब डिवीजन यदि चाहते हैं तो रानीगंज से हमारा विधायक बनाकर पहले लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, हमारा सांसद, हमारा विधायक भेजिए, आपके सपने को हम लोग पूरा करेंगे। आप जानते हैं कि रानीगंज में समस्या थी, रानीगंज में जाम की समस्या। कोई भी 3-4 गाड़ी एक साथ यदि आ जाए तो जाम लग जाता था, बड़ी गाड़ियां नहीं आ पाती थी। और इसके लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया था। कुल्टी से हमारा बहुत बड़ा एक जुलूस यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आपके रानीगंज के लोगों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं के समाधान के लिए जो आज यहाँ पर चर्चा होने वाली है, इसमें हिस्सा लेने के लिए कुल्टी से बहुत बड़ा हमारा जुलूस आया है। आप तालियों से उनका स्वागत कीजिए। रानीगंज उसका मामा घर है और जितना अपने पिताजी के घर को पसंद करता है, उतने ही अपने मामा के घर को भी पसंद करता है। इसलिए इतने उत्साह के साथ रानीगंज में इतनी बड़ी जुलूस लेकर कैसे आया है। केवल रानीगंज के बारे में आपसे 2-4 बात कहना चाहूंगा। इस जिले में सबसे पुराना शहर के रूप में यदि किसी शहर को जाना जाता है तो वो रानीगंज। आसनसोल कॉर्पोरेशन बनने से पहले, आसनसोल म्युनिसिपैलिटी बनने से पहले रानीगंज म्युनिसिपैलिटी का गठन हुआ था। और मुझे याद है कि जब मैं आसनसोल का मेयर बना, उस समय रानीगंज में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था।
कि रानीगंज शहर के सब डिवीजन करते हैं। रानीगंज सिटीजन फोरम के नाम से ये आंदोलन चल रहा था। मुझे पार्टी से भेजा गया कि तुम ये कथा बोलो। मैं आया यहाँ पर, श्रद्धेय डॉक्टर रामदुलाल बोस रानीगंज के शिक्षाविद, उनके नेतृत्व में एक लड़ाई चल रही थी। मैंने जाकर रामदुलाल काकू से कहा कि काकू अपनी आंदोलन করছেন, আসানসোল পৌর নিগম হয়েছে তো কি হয়েছে? বুঝলা আমাদের আশঙ্কা রানীগঞ্জ পৌরটা, রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিটা আলটিমেটলি একটা পোস্ট অফিস হয়ে যাবে। রানীগঞ্জের মানুষকে ভুগতে হবে, পরিষেবার জন্য ভুগতে হবে। তাই আমরা চাইছি রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন করতে হবে। রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন ঘোষণা করো তোমরা, তারপর রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি কিন্তু আসানসোলের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। मैंने बात किया कलकत्ता में, कलकत्ता से मुझे कहा गया कि हाँ तुम बोले दो कि रानीगंज सब डिवीजन गठन करा हवे। और मैंने रामदुलाल काकू को कहा कि हाँ काकू हमरा रानीगंज सब डिवीजन गठन करबो, वो तैयार हो गए। आसनसोल कॉर्पोरेशन के साथ रानीगंज को मिला दिया गया। लेकिन उसके बाद 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। हर बार जब भी मैं रानीगंज आता था, रामदुलाल बोस बोलते थे তুমি তো বলেছিলে রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন হবে, রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন হলো না কেন? मैं भी कलकत्ता में फोन करता था कि अरे আমাকে দিয়ে আপনারা বলিয়ে দিলে রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন হবে, রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন হলো না কেন? আর বেশি শোনার দরকার নেই, ওদিকে নজর দিও না, তুমি অন্য কাজে মন দাও। और ये विडंबना है कि आज भी रानीगंज सब डिवीजन का गठन नहीं हो पाया। मैं रानीगंज के आवेग को समझता हूं, आप सारे लोगों के आवेग को समझता हूं। इसलिए मैं आपसे अपने पार्टी के नेताओं के समक्ष ये वादा करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को रानीगंज में जिताइए। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर रानीगंज के लोगों का जो सपना था, रानीगंज ब्लॉक, अंडाल ब्लॉक, पांडेसर ब्लॉक, जमुड़िया ब्लॉक को लेकर रानीगंज सब डिवीजन बनाने का जो सपना था, वो सपना आपका पूरा होगा। तृणमूल कांग्रेस का भी ये सपना आपका पूरा नहीं करेगी। ये कहने के लिए लोग आए कि रानीगंज की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जाम की समस्या, इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि रानीगंज का जो मूल रास्ता है, उस रास्ते में कोई भी शॉपिंग मॉल हो या दूसरा कोई भी बड़ा व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, उसको ट्रेड लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पार्किंग की व्यवस्था वो नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 2 सालों से आपने क्या देखा? पार्किंग की व्यवस्था हो ना हो, जो यहाँ पर नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, केवल 2 लाख, छोटे नेता को 2 लाख और आसनसोल के नेता को 5 लाख जाके दे दीजिए, आपका ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा। फिर रोज जाम लगते रहे, कोई देखने वाला नहीं। पहले बहुत बार आया करता था रानीगंज, जब दीदी के साथ था उस समय रानीगंज आता था। लेकिन ऐसी घटना घटी कि दीदी धीरे धीरे दीदी से पीसी बन गई। जब तक वो दीदी थी, पूरा बंगाल उनका परिवार था, हम लोग भी उनके परिवार के सदस्य थे। लेकिन जब वो पीसी बन गए, तब केवल अपने भतीजे और अपने परिवार के बारे में सोचने लगी। पूरा बंगाल उनका परिवार नहीं रह गया, कालीघाट का एक परिवार ही उनका परिवार रह गया। स्वभावतः मेरे जैसे हजारों हजार लाखों लाख लोगों ने दीदी का साथ छोड़कर जो बृहद परिवार सनातनी परिवार है, उस परिवार में योगदान किया। शुभेंदु दाते, हम लोग थे, सारे लोग ने ज्वाइन किया। आज यहाँ रानीगंज में हमारी पार्टी की सभा हो रही है। केंद्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उस पर हमारे नेता बताएंगे। সরকারে আছে 500 টাকা আপনাদের দিচ্ছে। আমাদের শুভেন্দুদা বলেছেন, রাজ্য সভাপতি বলেছেন যে আমরা যেদিন সরকারে আসব সেদিন 2000 টাকা করে দিব, শুধু মানুষের কথা চিন্তা করে, সমাজের কথা চিন্তা করে। তুমি তোমার সুযোগকে ব্যবহার করছো, সুযোগ না থাকলে তুমি কি দিতে? আর সেই জন্য আমি এই পশ্চিমবঙ্গে যারা এখানে বামফ্রন্ট আমলে 55,000 কলকারখানা বন্ধ ছিল,
আজকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে 1 লক্ষ কলকারখানা কেন বন্ধ? বামফ্রন্ট আমলে 76 লক্ষ आयोजन किया इस विधानसभा के कन्वेनर, मंडल सभापति, अन्य पदाधिकारीगण। हमारा नवनियुक्त युवा मोर्चा का सभापति भी आज यहाँ उपस्थित हुआ है और मंच के सामने आप जो लोग हैं, बांसड़ा ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জির হাত ধরে আমি আসতাম। সেই সময় রানীগঞ্জ 1 লেন রাস্তা ছিল, সিঙ্গেল লেন রাস্তা। আজকেও রানীগঞ্জে সিঙ্গেল লেন রাস্তা, আজকেও রানীগঞ্জে ট্রাফিক জ্যাম। আপনারা বলেছিলেন পার্কিং হবে, আজ অব্দি পার্কিং হয়নি। আজকেও রানীগঞ্জে বাড়ি বাড়িতে ডেঙ্গু হচ্ছে, গিয়ে দেখে আসুন, তার কোনো পরিষেবা নেই। আজকে আসানসোল লোকসভায় আমাদের দামোদর নদী, আমাদের অজয় নদী, আমাদের সিংহদেরী নদীকে শেষ করে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনি সব জানেন, আপনার নেতৃত্ব হচ্ছে আজকে কয়লা, বালি, মাটি এবং এই রানীগঞ্জের মাটির তলা থেকে ইল্লিগাল কয়লা তার ব্যবসা করে করে ভেতরটা পুরো খোকলা করে দিয়েছে। আজকে কে জানে আমাদের ভাগ্যে কি আছে আগামী দিনে? হয়তো বিশাল এক ধস, গড ফরবিড যেন না হয়, যেখানে হাজার হাজার লোকের হয়তো মৃত্যু হবে। আজকে আসানসোলের কোনো উন্নয়ন হয়নি, রানীগঞ্জের উন্নয়ন হয়নি, আর আপনি স্পেনে গিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। আপনি স্পেনে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন আর গান করছেন। আর আজকে কলকাতা কর্পোরেশনে আমাদের বিজেপি কাউন্সিলরদেরকে মারা হচ্ছে। হবে না কেন? আজকে যে মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিল না, হাতে সংবিধান নিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভাঙচুর করেছিলেন, মনে আছে আমাদের। আজকে সেই মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের বিধানসভায় বিধায়ক বিধায়িকাদের মারা হয়েছে। আপনি কিচ্ছু বলেননি, হবেই তো। তাই এটাই বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। আজকে যে অন্যায় হচ্ছে, আজকে যে অত্যাচার হচ্ছে, অনাচার হচ্ছে, তার প্রতিবাদ করতে হবে। এবং তার প্রতিবাদ হবে যখন আমরা একসঙ্গে লড়াই করে 35টা আসন এবং তার মধ্যে আসানসোল লোকসভা হবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে উপহার তুলে দেব। পারবো তো? পারবো তো? পারবো তো? কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। আপনারা সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য, তার জন্য মন্দিরে, আপনার বাড়িতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন। কারণ ভারতবাসী আজকে সুরক্ষিত এই মানুষটার জন্য। তেলের দাম বাড়তে পারে, সবজির দাম কমতে পারে, বাড়ি পাবো, রেশন পাবো, না পাবো, কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার আর আমার পরিবারের সুরক্ষা। আর সেই ছাতার মতো সুরক্ষা দিচ্ছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। তাই পাশে থাকবেন, লড়াই হবে, লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে। ভালো থাকবেন। के राज्य कमेटी के नेता हमारे प्राक्तन सभापति दिलीप सर, राज्य कमेटी के 2 नेता देवतनुका कृष्णेंदु मुखर्जी जी, सभापति सिंह जी राज्य कमेटी के नेता, विभाग के नेता विद्यासागर सर, हमारे जिला के और नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर सुकांत मोदींचा स्वागतम, तमिल जिले डॉक्टर सुकांत मोदींचा स्वागतम, सुकांत मोदींचा जिंदाबाद, डॉक्टर सुकांत मोदींचा जिंदाबाद। 55,000 কলকারখানা বন্ধ ছিল। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে 1 লক্ষ 76 লক্ষ বেকার ছিল। আজকে 2 কোটি বেকার কেন?
যে স্কুলগুলো ছিল, আজকে প্রায় 8,000 স্কুল বন্ধ হতে, হাজার মা বোনেদের উপর নির্যাতন হচ্ছে কেন? বোমের আঘাতে দিন দুপুরে শুট আউট হচ্ছে কেন? ভোটের সময় রক্ত 15 জনের বেশি কার্যকর। এই কথাটার উত্তর কে দেবে? এই কথাটার উত্তর এখানকার আসানসোলের নেতাদের কাছে আপনারা চাইবেন। আর সেটা কথা বলি, আমি এদেরকে কুলাঙ্গার বলি। আচ্ছা বলুন তো, মায়েরা এখানে অনেকে বসে আছে, সেটাতে এনআইএ ইউএপিএ দ্বারাই মামলা রুজু করেছে এবং তারা যে সিএফএসএল যে রিপোর্ট দিচ্ছে সেটাতে বলেছে সেনার গ্রেনেড তৈরির মতো জিনিস তৈরি হতো এখানে। কি বলবেন? দেখুন, বাংলায় এখন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ভারত বিরোধী শক্তি অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গোটা ভারতের যারা ভারত বিরোধী লোক, যারা ভারতবর্ষকে ধ্বংস করতে চায়, এমনকি বাংলাদেশ থেকে আসা অগ্রবর্তী যারা সংগঠন, সেই সংগঠনগুলো তারা বাংলায় এসে আস্তানা গাচ্ছে, বাংলায় বোমা তৈরির কারখানা বানাচ্ছে। শুধু বেলডাঙ্গা নয়, কলকাতার মতো জায়গায় 27,000 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ধরা পড়েছিল কয়েক মাস আগে, এবং সেটা কে ধরেছিল? এনআইএ এসে ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের কলকাতা পুলিশ জানতে পর্যন্ত পারেনি, কলকাতা পুলিশ ঘুমোচ্ছিল। এই পরিস্থিতি বাংলার মানুষের, তাই বাংলার মানুষকে ভাবতে হবে যে 500 টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে নিয়ে ফিরতে ফিরতে ঘুমে উড়ে যাবো না তো কোনো সময়। মানুষকে ঠিক করতে হবে যে কোন জায়গায় তারা থাকবে। শাখা সংগঠন নয়, তাদের ভজরং দল কি করবে সেটা তাদের ব্যাপার। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য করার এখতিয়ার নেই, অধিকার হবে। আজকে তৃণমূল আজ এই লোকসভা উপস্থিত এই সামনে যে এরা বালি পাথর এই পাচার যারা করে, তারা আজ না হয় কাল ইডিসিবিআই এত ধরা পড়বে, ধরা পড়তে হবে। দেখতে পাচ্ছেন তো, আমাদের আইনমন্ত্রীকে, রাজ্যের আইনমন্ত্রীকে দৌড়তে হচ্ছে দিল্লি। সেটা দৌড়বেন না বলে বারবার আইনের আশ্রয় নিচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। আইনমন্ত্রী এই অবস্থা হয়ে যাচ্ছে, হসপিটালে হয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। এবার কতদিন আইবে পালিয়ে বাঁচবে? ঘন্টার নিচে ঘামটানা চলবে, সেদিন চলে না। অনুপ্রেরণায় হয়েছে নির্ধার, এবং তার সাথে দিদিমণিরও অনুপ্রেরণা আছে। আপনারা এই তথ্যটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিন। কারণ মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন কি এমন করেছে কেষ্টর বিষ্ণুরা কি করেছে সেটা তো দেখুন মুখ্যমন্ত্রী কমছে। বলছি, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছেন যে যেখানে তারা দাবি করছেন যে মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে সমস্ত এমএলএ, এমপি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা একসাথে যে তার সঙ্গে কথা বলবেন 100 দিনের কাজের জন্য। এত লোকের যাওয়ার কি দরকার? দুজন লোক গেলেই তো হয়। নাকি অভিষেক ব্যানার্জি বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না, তার জন্য সাপোর্ট লাগছে। একটা কথা বোঝানোর জন্য কজন মানুষ লাগে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এতটাই মানে হ্যান্ডিক্যাপ করছেন, লোক জানতাম না তো যে এত লোক নিয়ে গিয়ে তারা বোঝানো হবে। অনেক প্রশ্ন করে খুঁজে প্রশ্ন খোঁজা অভ্যেস ছিল, সেই অভ্যেসটা ছাড়তে পারবে। মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে প্রকাশ কিরবির করে ওঠে, যখন কিরবির করে ওঠে তখন এরকম অদ্ভুত ধরনের নতুন নতুন থিওরি বিষয় করে। জামুড়িয়া বিধানসভায় তৃণমূল প্রধানের হাতে এক যুবককে পেটাচ্ছে, এমনই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। কি বলবেন? তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান তো পেটাবেন তো কি জানো, ফোন করতেও কোনো কিছু করার নেই। তৃণমূল বলে কথা, চুরি করতে পারে, ধর্ষণ করতে পারে, কোনো দোষের নেই তো। এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি ডাকছে, বলছে বিজেপি করাচ্ছে। মানে ভোটে জিতেছো মানে তুমি চুরিও করতে পারো, রেপও করতে পারো, পেটাতেও পারো, তৃণমূল সবই পারো। ধন্যবাদ।